Hello viewers kan first day United Sanctum Students Conference or Eastern Naga Students Federation kan bra itu sub officials kan both Assam or Nagaland laga organizations both states laga or individuals kan both states laga kun kan bra itu bar Assam laga Kaziranga University de Jorhat de chundu unfortunate incident hua tonde students kan laga jaan bachaina tan apore hat uthawna dina tan ye kiniga safely evacuate korna Dimapur punchai dishe इतुरे बेशी खुशी আছে নান কো আছে ইতো একটা আনফরচুনেট ইনসিডেন্ট চন্দ্রিশলে একজন মহানা স্টুডেন্ট এস লিসারি সংতমব্রা লেট সিঙ্গার জুবেন গর্গলা পড়ে কই দিয়া ইতো দে সিচুয়েশন একদম বিয়া হই যা ইনিগালা টাইম দে কোন কোন ব্রা মদত কৰিছে আৰু ইতো সিচুয়েশন ঠান্ডা কৰাই দিছে সিচুয়েশন আউট অফ কন্ট্রোল যাব দিয়া নাই ইতো সব মানুহনগে বেশি খুশি আছে নান কো আছে আৰু মহানা সাইড প্ৰবি ইতো লগা আপৰ এৱেৰনেস দিবলে কোशिश কৰব মহান লাগা মানুহ খনবা ইনিগা চিজ টু ইছলাৰ ফিউচাৰে কিতাবি কৰো নদুলে কাৰণে মহানা সাইড পৰা কি স্টেপস লব লাগে লব ইনা কইনা কুইছে Nagaland Army se teachers 2016 batch khanba bitana indefinite protest johalila din de 12 day punchi ja piside itia holde dhal disinan ko ase idurishile state government la side pra tahan laga revised charter of demands accept kora piside tahan ba itu tahan agitation dushile itia kane holde dhal disinan ko ase tahan ba itu laga pode comment bra form kora committee debi tahan participate ko inan kuise ইটো তান লাগা ইটা রিভাইজ চার্টার অফ ডিমান্ডস ডে ইটো কি মেইন চেঞ্জ হইছে বলে ত্রিশলে স্কেল পে লাগা ইস্যু লইনা কো আছে চন্দ্রিশলে টিচার্স খান বা ইমিডিয়েটলি ইমপ্লিমেন্ট করবি কইনা নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট কে ডিমান্ড করেছে আর নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট লা সাইড পা দিছলে ইটো তান বা রিভিউ পিটিশন ফাইল করনা আছে ইটো লাগা ডিসিশন সুপ্রিম কোর্ট পা দিয়া বিসি করবইনা কইনা থাকা সেপ্টেম্বর 18 লা দিন দে তান বা মিটিং করানে কি কথা হইছে তুই ইতিয়া টিচার্স খান লা সাইড পা তান রিভাইজড 5টা পয়েন্টস ঢালিনা চার্টার অফ ডিমান্ডস তান বা স্টেট গভর্নমেন্ট লাগি রাখিছিনান কো আছে চন্দ্রিশ আপনি তে সাইলো পারে ইদুরে অফিশিয়ালস খানা সাইড পৰা কয় আছে কি গভর্নমেন্ট লা সাইড পৰা ইটো ভাল বা সাবো কইনা ইনগা কইনা এসুরেন্স দিছি কইছে চুন্দু ইটো এসুরেন্স দে তানবা থানা এজিটেশন দুইছিলে চখালি লা দিন পিছিরে সাসপেন্ড করিছনেগা কয়ছে Confederation of all Nagaland State Service Employees Association khanbawi chwagale Tuesday din de Kohima de dharna luisinan ko ase idurishile All India State Government Employees Federation khanbra pura India de tanbra protest mathai ture thanbi participate kurisinan ko ase protest members khanbra it all age pension system duishile wapas restore kurbi guna 8 pay commission duishile implement kurbi na aru IAS officers khan duishile NPSC la through hi induct holai guna iniga demand godaise ilaude pension fund regulatory and development authority act itu repeal kurbi naga hoina demand godaise Central Federation la side proishile than 11 ta demand kurna itu protest lui thaisnan ko ase chundure mohan Nagaland bra uishile du Nagaland laga basis te 5 ta point tarbo uthaina itu thanbra representation dushile state chief secretary ge dishinan ko ase dushile Nagaland government ge dishinan ko ase chundre main dushule itu NPS dushile scrap kurna OPS all pension scheme dushile wapas anule garne Nagaland government ge itu laga pore steps lobole garne demands thanbra rakhishenega ko ase Nagaland Tribes Council bra government ge ko ase ki rin dushile joldi implement korla gona itu dushile 1st December 1963 do cut off year thagibo lagina ko ase Nagaland Tribes Council khanba Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland Commission laga tana final report state government ge submit kodia ar state cabinet pra decision loa ki tahan itu implement kora gire assembly la gire kotha korbo koina kwa Ruchundu local print media de November 26 2020 de report ise itu appreciate kore ase holwida dushile 5 sal jai jeshi ar itu laga apode progress na dikhina ase UNTC khanba koy ase ki Nagaland dushile 16 point agreement laga under de 1st December 1963 de statehood paise aru itu dushile indigenous inhabitants of Nagaland dushile itu laga date la basis te hobo lagina ko ase Bengal Eastern Frontier Regulation hobi rin hobi ton sob dushile synonymous ase itu alag date no hobo lagi ko ase itu implement ko atande itu indigenous manu laga date fix kola do Illowed Article 371A of the Indian Constitution brabi mohan indigenous man honge inga exploitation ba bachawle garne mohan ge rights kan protection din ase iture cut off year duishile 1st December 1963 chharna dusra na korbo lagina ko ase itu bishi manu bra puila bra misuse kri aya ase na ko ase iture ILP hubi rin hubi iture ishile 1st December 1963 du hi itu cut off date hobo lagina ko ase iture state government ge itu seriously lobi aru itu date la hisabte rin hubi ILP hubi strictly implement korle garne ko ase Department of School Education Nagaland khanba pre-matric scholarship ST students khan laga class 9 class 10 khan laga academic year 2025-2026 khan laga inform kore ase ki tahan laga itu applications khan duishile National Scholarship Portal de September 25 pra October 25 2025 la majore accept kroinan ko ase tahan la report la hisab tina ko ase ki tu tentative schedule khan duishile application period fresh hubi renewal hubi
September 25 pra October 25 2025 ta khula thebo na koise aru dula verification institute pra korla duisle 31st October duisle deadline asina koise aru correction kurbole students kan ba hobi institutes kan ba hobi tula window period to November 5 asina koise aru district level officers kan ba verify korla duisle November 30 de complete hobola asina koise eligible students kan duisle etu jundu link highlight kodina ase jundu description du dina ase tade jaina apnian apply kurlo bole garne chanai di ase aha kali la din bra shuru kurna United States laga Stanford University bra world laga top 2% scientist laga list share kura prepare kura edure Nagaland University laga charta faculty members kana naam bi aishinan ko ase tana naam duishile Professor Ambrish Singh Department of Chemistry Professor Joginder Singh Department of Botany Professor Prabhakar Sharma Department of Agriculture Engineering and Technology Professor Pranav Kumar Prabhakar Department of Biotechnology tana naam duishile edure aishinan ko ase इति आइतुरु इशले ताहान ब्रा की रिसर्च करन ताहान ब्रा की कंट्रीब्यूट कोश ताहान ला निजोला फील्ड दे इतु दे ताहान गे रिकॉग्नाइज करा दे धुनिया लगा 2% इतु साइंटिस्ट टॉप साइंटिस्ट खंदे ताहान चारजुला नाम आदो इशले इतु बिशी दावर अचीवमेंट असे मोहन नागालैंड यूनिवर्सिटी गाने और स्टूडेंट्स खन गाने भी ताहान लवा शिक्योले पादो इशले तो एकता बिशी भाल अपॉर्चुनिटी असिनान को ऐसे तो एकता अपने सबके चनाई दिए से Monday laga rati dibi chumukidima Dimapur de narukhina pani gira de several locations te mudslide huishinega khobor jani pai ase rishli chhate patkai bridge pa luina pura Sudukro stretch te alag alag jade landslide mudslide khan huishina ko ase New All Chumukidima bypass road pi pura bon hua digishinan ko ase traffic police kana side pra dushile itu mudslide dikhina tahan pura gari movement bi rokhai dishinan ko ase और मशीनरीज खान लगाई दिशी को ऐसे तो रास्ता क्लियर गुले करने इधर पतकाई ब्रिज लगा हाईवे रास्ता दुइशले ट्यूसडे मॉर्निंग तक तेदो खुली जेशिनान को ऐसे होली भी ऑल न्यू चुमगिरमा बाईपास दुइशले इधर रिपोर्ट छापा तक ते इधर खुलिशना खोला ना इधर लगा ऑफिशियल अपडेट आई पुंछा नहीं सुदुक्रो स्ट्रेच ते रास्ता किमान ता इधर मडस्लाइड पर बॉन कुड़ी न थाइशी दुइशले को अनिशना मॉर्निंग ला टाइम रा खुली दिशिनेगा को ऐसे एक अपडेट अपनेंगे चनाई दिए से Mokokchung DC Ravi travel advisory issue kuri ase thruishile judi mohan Dimapur ba hobi mohan Nagaland alak jaga bra Jorhat hoina Mokokchung jawole plan kuri ase gole etu rasta nalwole gane ko ase iti Assam la Jorhat te jundu situation chuli thagi ase national highway block kuri thagi ase inigala time di tu rasta avoid kule gane ko ase judi jawole ase gole Jorhat hoi na jawole gane ko ase ekta sabke chanai di ase September 21 laga din de Mokokchung laga special operation team khan led by additional SP tanba ekta late night operation luishina ko ase chunduri tanba duita trucks dhorishina ko ase or 4000 kilograms suspected smuggled areca nuts seize kurishi or charjun manuge arrest kurishinan ko ase idu duita trucks tu ishile Assam registration la thagishina ko ase chunduri ishile national highway 2 la stretch de 11:20 pm nishina rati de tanba rokhaina tanba hudaudi gratan de checking gratan de eto areca nuts tu ishile iman 2000 kilograms each truck te inga conceal rakhina gari laga body niche de lukai rakhina police khan ba dhurishna ko ase iru consignment du ishile itu lakhs of rupees la asina ko ase market te jeshi bole idu charjun man du ishile barpeta Assam ra asina ko ase tahan la naam bi dina ase tahan charjun ki bi dhuri luishina ko ase tahan bra kida suspect hoise bole idu accused khan bra kida tahan valid chalan documents khan di bole fail kurise idu tahan ba suspect kurna kiba ulta palta asuna idu bhal ba search kuratan de itu iniga areca nuts to iman lukai luijai thalaga paise dhuri shinega ko ase ite idu charjun du ishile Deputy Commissioner Customs Preventive Division Dimapur lo de handover kudishina ko ase aur talna pore legal proceedings chuli asiniga ko ase aru ekta khobor janai di ase itubar NSSB exam du ishile November 22nd la din de dibole ase idure 100 plus vacancies bi ulaina ase ida jun manu khan NSSB exam dibole mon ase holibi ki purubo lage na jane noholibi apni han confuse hoina thagi ase gole aji apni han karne ekta bhal khobor ase University Civil Service Institute khan bra ekta proper NSSB preparation kit launch kurise itu kit tu ki ase gole tade আপনি খান NSSB लगा complete syllabus resource materials पाई जाओ और सब subject materials खान 500 MCQ सब subject लगा practice questions खान general English लगा aptitude लगा और computer करने तो सब पाई जाओ और इतो एकला नहीं ना दोस्ता टेस्ट सीरीज भी पाओ इना को ऐसे इधर सब मिलाई गए ना इतो NSSB kit तो यूनिवर्सिटी खंबरा प्रोवाइड करे ऐसे इतो kit लगा टोटल प्राइस तो 7,900 ऐसे होली भी tahan bra 50% discount dia pichi de to 3800 di asina ko ase ida first come first basis te to di ase itu karne NSSB dibole apni han kuri ase gole itia joldi itu number jundu apni screen de sai ase 7005114715 itu de call kurna apni la kit tu isle book kuri le bole karne chanai di ase
National People's Party Meghalaya khan ba Catholic nun duita staff members are 19 minors khan ge Tata Nagar railway station Jharkhand de detain kuri rakha karne to ekdam criticize kuri ase yede niga koi ase ki human trafficking la naam de force religious conversion la naam de kuma manu allegation lagai na itu group laga upon inga allege korna kora pishide tade jinga railway protection force government railway police khan ba itu manu khan ge itu evidence na thagina tan ge detain kura kishi to ekdam tan bra thik nai na kun ko ase pichile jo accusations kan dushile kita baseless ase iku valid reason nai koina inga jani pai je tu pichile tahan itu manu khan ge dhuri rakhan ge phujur 3 baji nishna de chhari dishina ko ase chundure NPP party han bra itu ekta clear religious minorities khan against ekta act of intimidation dhamka laga ase na kun ko ase idur father wa clearly kuichi ko ase ki tu minors khan dushile tu manu han dushile ekta 2 din laga workshop te tan ge luija ase guna chundu de itu fundamental rights la violation ase guna NPP khan bra demand ko ase ki authorities khan bra constitutional protection itu dishile guarantee freedom of religion dushile itu respect ko lagina ko ase idur kun manu bi kun khan dushile lawful or charitable activities te engage koi thake ase tan dushile persecution face na ko lagina ko ase idur sob religious minorities khan la rights karne tan khara ase guna NPP khan ba warn koi ase ki niga constitution laga secular foundation de threaten na kole karne World Champions Argentina la team Lionel Messi la lead korna itwar India ra aul ase tan aula dushile November 12 pra 18 majure hoina ko ase idur Kerala de ishule Argentina han dushile Australia lo de ekta football match bi khilwina ko ase idu football match dushile ekta friendly match hoina ko thegese holibi tu kundu jaga de khilbo kundu din de khilbo idur ishile ta karne date fix hona inga khobor jani pa ase ekta apne ge janai diese 30 years laga ejun Uttarakhand laga mota manu itubar Russia de study visa de tade purule ja laga itu manu du shule Russia de chiniga tina korna thala army re gushina Ukraine war zone de pathai dishina an ko ase tala family bra du shule leach ko ase ki taige itubar September mahina bra tailo de contact ko na pra huji shina an ko ase idure India laga manu ina purule ja laga taige fight te pathai dishiguna India laga embassy lo de external affairs minister lo de modod mangi asina an ko ase itu chugra du shule wapas India de aniule garne US khan bra India laga por 50% tarif lagai dia bishire aro H1B visa fee uthai dia bishire Congress MP Shashi Tharoor bra Indian Americans khan ge turishile India la manu khan kun khan America de thagi ase tan ge koi ase ki apni han judi India karne care kore gole apni han motherland karne care kore gole India karne fight kubina koi ase India karne stand lubina koi ase turishile apni la political representatives khan ge pressure dibina koi ase India la support te khara hobi inga koina koi ase NATO member Norway bra duishile koya se ki Russia bra tahala country de bi itu sal ekla de 3 bar tahala airspace violation gushina koya se duishile Russia la jets khan tahan laga airspace te 3 bar gushishina anu koya se aru itu duishile tahan janina kurishina na janna kurishe navigation errors karne bishe itu confirm korona parina koya se holibi ki reason karne bi hobi itu niga tahan la airspace te Russia la planes khan jet fighters khan gusa duishile itu acceptable noiniga Norway laga common la side pra koya se Hamas khan bra tinta Palestinian manu khan kun khan duishile Israel lo de tahan idu Israel ge support kurna tahan ba intelligence provide kurishi ko niga accuse kurna public laga age de tahan ge blindfold kurna knees tiniga down ko dina sob crowd lagire guli mari morai dishinan ko ase Hamas khan ba koy ase ki kun manu khan tahan la manu khan itu tahan ge modod korle nohina Israel ge modod kurbo iture iniga hi tahan sajai pabo koina kui thagi ase aitura video do ishlita bishi viral hui thagi ase itu incident do ishli kite aya ase gule kite Israel la side pra tahan military offensive Gaza de shuru kodishi itu tande dikhi pai ase US President Donald Trump right war United Nations General Assembly laga session de tala speech de kuishi ki India or China do ishle Ukraine war laga primary funders asuna edu ishle Russia laga oil kinina chundu paisa Russia ge diase itu bra Russia ge fund kuri ase aru itu bra Ukraine war do than continue kuri ase niga koina India or China ge main itu funders ase niga accuse kuri digise itu laga apone NATO countries khan ge bi kuishi apne Russia la tel kena nai gishile itu war do ishle niga ekta ase ki apne la against te hoy ase apne itu fund kuri ase na ko ase aru itu do ishle ki tabi na hona na dekhala ase na ko ase aru pura Europe ke ko ase apne Russia laga tel do ishle na kinibo laigo na kiti apne Russia lo fight kuri ase apne kile Russia lo tahala energy kini ase inia ko na ko ase itu sob to ishle rokhai dibi niga Donald Trump ra European countries khan ge NATO countries khan ge kui digise holibi Ukraine la President Volodymyr Zelensky bra dushili US President Donald Trump laga idu kotha du contradict kuri ase tai bra dushili koi ase ki India dushili bishi bak tahan la side te asuguna hoy tahan la energy la upor questions ase holibi Donald Trump right to manage ko tai biswas ase aru India dushile ki holibi
tahan laga side te bra withdraw korbo na dibo lage etu ishile India du ishile Ukraine US la side te hi rakhibo lage eneka Zelensky bra kui dikhise Donald Trump bra aru ekta dangor kotha koa du ishile tai puila du ishile kui daise ki Kyiv tu ishile Russia lode tai negotiate kor lagona aru tahan la territory bi kumba Russia ge dibo laibo gena etu war khotom korle karne হলিবি তাই লাগা কথা দুইছিলে এটা চেঞ্জ হলা দেখি আছে তাই রা এটা দুইছিলে ইউক্রেন কে কয় আছে কি আপনি হালা টেরিটরি দুইছিলে আপনি রাশিয়া লবা ওয়াপস লো পারবো কিনা ইদুরে তাইলা প্রিভিয়াস টেন্স জুন আছে ইতু লাগা টটলি রিভার্স তে কথা কলা দেখিছে রাশিয়া দুইছিলে পেপার টাইগার্স নিগা কইনো মাথিছে ইদুরিছিলে তান দুইছিলে পেপার তে সব তাহানলা জায়গা আছে নিগা কইনাই ক্লেম কৰি থাকে কইনা কইছে US President Donald Trump United Nations la General Assembly daru kuise ki taibra itu war rokhai tha duisile UN bra tahana kam na kora karne asinan kuise duisile United Nations bra itu war rokhabu lagisile holibi tan duisile itu war rokhala badli ekdam strong words te tahan letter likhe de itu bishire follow up na loina chhare de chunduba war na rokhe aru taibra itu karne itu de guisina war du rokhabu lagi asinan ku ase তাই রাইট বি কয় আছে কি পুরা দুনিয়ালা মানুখন ব্রা তাই দুইছিলে নোবেল পিস প্রাইজ জিতিব লাগি না কই থাকি আছে হলবি তাই দুইছিগুলে তো নোবেল পিস প্রাইজ জিতিবি না জিতবি তাই কেয়ার না করে না কই আছে তাই কারণে দুইছিলে কি ইম্পর্টেন্ট আছে গুলে মানুলা লাইফ সেভ করা চুন দুইছিলে মিলিয়নস এন্ড মিলিয়নস ইদু 7টা ওয়ার রখাই দিনে তাইরা বাঁচাই দিছে ইটু মোর ইম্পর্টেন্ট আছে ইনগা তাইরা কয় আছে এটা UN General Assembly de beshi countries khan bra Palestinian state tu isle recognize kurlo abishi duisle G7 countries khan beshi jon bra to recognize kurlo abishi de Donald Trump ba duisle koy ase ki Palestinian state recognize kra matlab tu isle Hamas khan ge reward diala sinan koy ase Hamas khan do aro mon dangor hoi jawe nan koy ase itura conflict to aro encourage kra la sinan koy ase idure Palestinian state tu isle etu recognize na korle garne taira koy ase এটা দুনিয়ালা বেশিরভাগ কান্ট্রিজ খান ব্রা ইসরায়েল ব্রা গাজারে কি করে আছে একটু ক্রিটিসাইজ করি থাকেন দে ইসরায়েলের প্রাইম মিনিস্টার বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দুইছিলে গাজা দে গ্রেটার ইসরায়েল কারণে তান পারসিউ করে আছে নান কয় আছে তাই ব্রা দুইছিলে কয় আছে কি তাহানলা গোল জুন আছে গাজা দে ইটু দুইছিলে হাফ ওয়ে তান পৌঁছি এসেও না ইদুরে তান দুইছিলে গ্রেটার ইসরায়েল কারণে তাইলা ভিজন আছে নিগা কয় আছে ইটলি দেবি তাহান pro Palestinian protesters khan bra protest kra duisile to ekdam dangor hoi ja asine an ko ase Italy la prime minister Meloni bra itu Palestinian state recognize na kora karne itu protesters khan duisile khushi na paina ase itu than protest kra tande tade violence or destruction beshi hoi dikhi asine an ko ase luxury shops khan manukhan bra destroy gudi ase inga pura tade violence hoi asine ga ko ase Donald Trump migration law podibi bishi dangor ekta kotha goisi turisile itu open borders experiment duisile bishi biabra fail hoi jeshuna idurisile dunia la countries khan manu khan bahar laga tahana country de migrate ko di thaka itu ita khotom gole time punchi sinan ko ase itu uncontrolled migration karne crimes uthi jeshe tahana country de bi crime rate uthi jeshinan ko ase idur pura dunia la countries khan ko ase idurisile ekta failed experiment ase aru itu ita khotom gro lagina ko ase দুইছিলে আপনি লা কান্ট্রিজ খান দুইছিলে হেল্থ দে যাবই না কয় আছে ইতুরে UN কে কয় আছে কি আপনি হান ইটা দুইছিলে ইতু মাইগ্রেন্টস খান কে ফান্ড না করবি UN দুইছুগুলে ইতু হান কে ক্রিয়েট করলা বদলি দুইছিলে ইতু ইনভেশন রখাবো লাগি নেগা কয় আছে Donald Trump aru bi bishi kothan kuina saisi chundu man tia detail jaina the holibe de man ki jani pa ase gule itu UN General Assembly de each leaders kan ge 15 minutes la time de ase itu time de apne ki kole se kui dibi gona holibe Donald Trump pra kita taila bari aise itu tande tai 15 minutes su pauri jabi tai 1 hour kotha gorsinega koise Tibetan leader Dr. Lobsang Sangebra India ki warn kure ase China ki biswas na koribi gona kile goisule ekta mutual trust te sincerity lagina koise chundu China lode nai na ko ase India or China la relationship to isle to doomed ase itu isle fail hobo laga sinan ko ase ki karne kuisle China ra India ge bishi bar piche de chaku mar sinan ko ase dunia de duibar break up hoise gule couples can be give up kore na ko ase holbi 14 betrayals piche de thokai dia piche de bi India du isle still China lode wapas jaina reset marina itu heart chundu kati dise pieces te itu tape marina itu tai banawle China lode relation banawle koshish kori thaka itu nakurule gane ko ase Tibetan leader ba dushil man ta kui de ase ki China dushile tahan laga military airfields kan across Arunachal border de build kori asina ko ase itu dushile ekdin Arunachal Pradesh te tahan invade korle gane China dushile Tibet dushile ekta palm hisab te hat laga inka palm hisab te bhabe ko ase Chundure Ladakh, Nepal, Bhutan, Sikkim, Arunachal Pradesh dushile 5ta fingers hisabte sai thagina ko ase idure China dushile itia age jaina India la journalists kan YouTubers kan businessmen kan tahan ge kinule ta koshish kore asinga itu Tibetan leader ba ko ase Pakistan de Maldives kan de Sri Lanka Bangladesh de dangor ruling elites dushile China wa sob capture gulishin ga taibra claim kore ase
হংকং দে ইস্যু গলে থার্সডে দিন তাক ইটো দিছিলে আহা কালিলা দিন তাক তাতে স্কুলস খান বিজনেস খান সব বন্ধ কৰি দিছে নান কৈ আছে কি কাৰণে কৈছে গলে তাতে বেছি ডাঙৰ একটা হাৱা সুপাৰ টাইফুন কইনা চুন্দু লগা স্পীড তো ইছিলে 220 কিলোমিটাৰছ পাৰ আৱাৰ তাক হ'বই না কৈ আছে ইটো তাহান লগা ডাইৰেকশ্যন দে আহি আছে না কোৱা কাৰণে তাতে সব বন্ধ কৰি ৰাখি দিছে নান কৈ আছে ফ্লাইটছ খান বি সব সাসপেন্ড কৰি দিছে নান কৈ আছে ইটো হাৱা দিছিলে নৰ্থন ফিলিপিনছ তে মানডে দিন দে পাৰ কৰি যা বেছি তাতে বি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন আন দিছে নান কৈ আছে ইটো একটা আপোনালোকে চেনাই দি আছে NASA খান বা কৈ আছে কি 30 ইয়াৰ্ছ আগেৰে তান বা ফাৰ্ষ্ট সান নিচিনা দেখা লগা একটা ষ্টাৰ প্লানেট ডিস্কভাৰী কৰিছে মালা সোলাৰ সিস্টেম বাহাৰ দে কোৱা বিছিলে এতিয়া লাষ্ট 30 ইয়াৰ্ছ তে তান বা মালা সোলাৰ সিস্টেম লগা বাহাৰ দে এক্সো প্লানেটছ খান ডিস্কভাৰ কৰা ইটো 6000 পাৰ হৈ যিছে নেগা কনফাৰ্ম কৰি আছে ইটো সব প্লানেটছ খান দুইছিলে আলাগ আলাগ চিজ তে ৰিচ আছে না কৈ আছে কুমা দুইছিলে প্লানেট তে কুমা দুইছিলে গেছ তে কুমা দুইছিলে জেমষ্টন আলাগ আলাগ ফিল লগা ধুনীয়া তান বা ডিস্কভাৰ কৰিছে নান কৈ থাকি আছে और तहान लगा आगेला मिशन दुइছিলে इतु प्लैनेट्स कन दे इतु एक्सो प्लैनेट्स कन दे लाइफ आसेना नाइ इतुला साइंस कन बिसारबो निगा কৈ আছে ইতুৰে মালাই তো খবৰ খতম কৰি আছে লাষ্ট তক সেরুন সবকে বেশি খুশি জানাই দিয়েছে মই নেক্সট কোৰেন তুন আপডেট লো দেৰো লক কৰিব